बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल लॉ के आज का टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 13 है, जहाँ पर हम रियासत और फ़र्द को देखेंगे, यानी द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। ठीक है, इसको हम मुख्तलिफ स्टेट के जो है स्टेट की ज़िम्मेदारियाँ और अफराद के जो हकूक़ हैं इसके तनाजुर में देखेंगे, दोनों का आपस में एक कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस कंटेंट का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टॉपिक 13 द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। इसका तारुफ देखते हैं। रियासत और फ़र्द के दरमियान ताल्लुक़ बैनुल अक़वामी कानून और सियासत में एक अहम मौजू है। ये ताल्लुक़ इस बात की वजाहत करता है कि रियासतें अफराद के हकूक़, आज़ादी और ज़िम्मेदारियों को किस तरह मुनज़्ज़म करती हैं। इस ताल्लुक़ की तफ़हीम कानूनी, समाजी और सियासी निज़ामों की बुनियाद पर एक अहम अंसर है जो अफराद की ज़िंदगियों में रियासत के किरदार को बयान करती है। ठीक है, अब हम इस तारुफ़ के बाद देखते हैं रियासत का किरदार, द रोल ऑफ़ द स्टेट। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शहरियों के हकूक़ की हिफाजत शामिल है, जैसे ज़िंदगी का हक़, आज़ादी का हक़ और मईशती मौक़े। ठीक है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इसकी अहमियत की बात करें तो रियासत का फ़र्ज़ है कि वह कानून की हुक्मरानी को कायम रखे और अफराद के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ मौसर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। प्रोविजंस ऑफ सर्विस, ठीक है, सहूलियात की फराहमी, ये भी रियासत का जो है एक शहरियों के लिए रोल है। ठीक है, इसमें रियासतें अपने शहरियों को सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे जैसी खिदमात फराहम करती हैं। इसकी अहमियत यह है कि ये खिदमात अफराद की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने, माशी तरक्की को फ़रोग़ देने में मदद देती हैं, जिससे अफराद और रियासत के ताल्लुकात को मजबूत बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। तीसरा है रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट, सलूक की निगरानी। इसका मतलब है कि रियासतें कवानीन और कवायद के ज़रिए अफराद के सलूक को मुनज़्ज़म करती हैं ताकि माशी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। ठीक है, इसकी अहमियत यह है कि ये ज़वाबित शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करते हुए अमन व अमान कायम रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी हुकूमत को अपनी रेगुलेशन भी थोड़ी रखनी पड़ती है, रिट भी। अब हम इसमें दूसरा अहम जो नुक्ता है वो है अफराद के हकूक़, द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें पहले हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक़। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन में तमाम अफराद के लिए बुनियादी हकूक़ की वजाहत की गई है और ज़मानत दी गई है, जैसे इज़हार राय की आज़ादी, ठीक है, मजहबी आज़ादी, अदम तफरीक का हक़। इसकी अहमियत यह है कि ये हकूक़ रियासत की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ फ़र्द की हिफाजत करते हैं और शहरी आज़ादियों की बुनियाद फराहम करते हैं। दूसरा जो फ़र्द का हक़ है वो है पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, हुक्मरानी में शमूलियत। किसी रियासत के अफराद जो हैं वो हुकूमत के अंदर भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस के अंदर। अफराद को अपनी हुकूमत में शमूलियत का हक़ हासिल है बशमूल इंतखाबात में वो वोट देने और अवामी पॉलिसियों की तश्कील में हिस्सा लेने के। ठीक है, वो खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और वोट सफरेज में वोट में भी हिस्सा लेते हैं। अहमियत ये है कि ये शमूलियत रियासत और फ़र्द के दरमियान ताल्लुक़ को मुस्तहकम करती है और शहरियों की आवाज़ को तस्लीम करती है, शहरियों के मैंडेट को तस्लीम करती है, इससे तवाज़ुन बरकरार रहता है। तीसरा जो राइट है इंडिविजुअल का वो है राजदारी का हक़, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अफराद को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में राजदारी का हक़ हासिल है जो कि रियासत की मुदाखलत से महफूज होना चाहिए। ठीक है, और इसकी अहमियत ये है कि यह हक़ शहरियों को खुद मुख्तारी और आज़ादी की ज़मानत देता है और रियासत के गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। तीसरा अहम नुक्ता इसके अंदर जो है वो है द टेंशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, रियासत और फ़र्द के दरमियान कशीदगी। ये भी एक सूरत हाल होती है। इसमें पहला जो नुक्ता है वो है स्टेट सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी एक तरफ रियासती सलामती होती है और दूसरी तरफ अफराद की या फ़र्द की जो है वो आज़ादी होती है। जैसे ही
حکومت یا ریاست اپنے تحفظ کے لیے سخت سے سخت قوانین بناتی ہے تو وہ فرد کی آزادی کو ایک طرح سے دباتی ہے. تو اس میں اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ بعض اوقات ریاست اپنی سلامتی کے لیے فرد کی آزادیوں پر پابندیاں عائد کرتی ہے، جیسے کہ ایمرجنسی میں، ہنگامی حالت میں. تو یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کشیدگی کو توازن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ نہ تو ریاست کی سلامتی متاثر ہو اور نہ ہی فرد کی آزادیوں کی خلاف ورزی. ٹھیک ہے، یعنی فرد کی جو آزادی اسے ملی ہے، جو اس کے بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ بھی ڈسٹرب نہ ہوں. تو یہاں پہ ایک ٹینشن آ جاتی ہے اسٹیٹ سیکورٹی ورسز انڈیویجول فریڈم میں. تو اب دوسرا ہے لیگل اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے، قانونی احتساب. ریاست کو اپنے اقدامات کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے، خاص طور پر جب یہ افراد کے حقوق کو متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ سیکورٹی کے نام پر جو ہے انڈیویجول رائٹس جو ہیں، انڈیویجول فریڈم ہے، وہ سارا اس کو برائے نام کر دیا جاتا ہے. تو اگر ہم قانونی احتساب کی بات کریں تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ قانونی احتساب اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کرے اور فرد کی حفاظت کے لیے قوانین کا احترام کرے. تیسرا ہے سوشل جسٹس، سماجی انصاف. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماجی انصاف کو فروغ دے اور تمام افراد کو مساوی مواقع فراہم کرے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ سماجی انصاف ریاست اور فرد کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے، سوشل ہارمونی کو. ہم دیکھیں تو ریاست اور فرد کے درمیان تعلق بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے اصولوں کا بنیادی حصہ ہے. اس تعلق کی تفہیم یہ یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے جبکہ افراد بھی اپنی آزادیوں اور ذمہ داریوں کا احترام کریں. ٹھیک ہے، اس کا اگر ہم اوور ویو کریں تو اس ٹاپک جس کا نام ریاست اور فرد ہے، اس کے اندر ہم نے بتایا کہ ریاست جو ہے اپنی سیکیورٹی کی بات کرتی ہے اور افراد جو ہیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی. تو یہاں پر ریاست کا ایک کردار ہے، ریاست کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق کا تحفظ کرے. ٹھیک ہے، افراد کے حقوق کا تحفظ کرے، انہیں سہولیات کی فراہمی کرے اور ان ریگولیشن آف کنڈکٹ رکھے. اور فرد کے حقوق کی بات کریں، رائٹس آف دا انڈیویجول جو ہم نے پڑھے، وہاں پہ پہلے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا. پھر حکمرانی میں ان کو شمولیت کے رائٹس کی ہم نے بات کی، پارٹیسپیشن ان گورننس. اور پھر ہم نے پرائیویسی کی بات کی، رائٹ ٹو پرائیویسی یعنی رازداری کا حق، یعنی افراد کو رازداری کا حق ہے. اس کے بعد تیسرا جو اہم نکتہ تھا وہ ہم نے ریاست اور فرد کے درمیان کشیدگی یعنی دا ٹینشن بٹوین اسٹیٹ اینڈ انڈیویجول، جہاں پہ اسٹیٹ سیکورٹی اور انڈیویجول فریڈم کا آپس میں تصادم ہوتا ہے. وہاں پہ لیگل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے کہ فرد کے رائٹس کے لیے حکومتوں کو جواب دہ ہونا چاہیے. اور سوشل جسٹس کی بات کی ہے، سماجی انصاف کی، کہ حکومت جو ہے وہ سماجی انصاف کو فروغ دے اور تمام افراد کو مساوی مواقع فراہم کرے، سہولتیں دے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہوگا تو پھر ریاست اور افراد کے معاملات توازن میں رہیں گے اور ایک بہتر ریاست کے انتظامات اور ریاست کے مفادات بہتر طریقے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تھینک یو، کیپ واچنگ. اللہ حافظ.